Ning hapon niyo dol. Katong akong unang upload sa atong channel dol nga kuan dol. Kinabuhi ni Tatay Juan diri sa bukid. Mao ni ang iyang area diri dol. Na sagingan. Oh. Pana ni nga dol. Sa iyang gibalayan dito sa babaw. Mao ni ato ang paghagbas o paglimpyo ni ato sagingan dol tungod sa pagpaningkamot nato dol no nga mahinlo ni ato ang area sa pudol. Bag-o lang jud po ko na uli diri napita. Kay duha man ni ka video akong i-upload ron dol para sa inyo ha, para makita lang jud ninyo kung unsay kahimtang ni Tatay Juan jud sa katong niaging tuig 2000 nga gikuhaan og video ni Jet Ghost Hunter. Mao ni diri dapita. Mao ni akong area, gipananuman sa una gulay. Na karon sagingan na. Mao ni siya. Daghang salamat niyo dol. Thank you. Kay mo-upload pa pug ko sa ato ang video. Daghang salamat.